Dalisoy, welcome sa vlog. Hi guys. Hi guys. Ay, guys. Hi guys. Bias ko guys. Inalalaki ko. Ikaw, lalaki ko. Lalaki. Inalalaki ako. Ikaw na yung sila, lalaki ako. Wala bayot ni bataan ni. Wala ni, wala. Wala ni, dili eh. Lalaki ako. Ano? Ano Jay na? Ano Jay? Ano, Gi? Ano? Ano Jay? Ano, Gi? Lupot? Logo. Ano, Gi? Lupot? Oh. Bayot ako. Dixie, hi. Di makamanagad si. Salat. Sing. Dali sing. Dali sing. Na ate naman ni si Dixie. Ate Dixie. Ate Dikay. Dali. Ko. Lalaki ako. Bayot ako. Hala ni Ono. Hello. Mamili di ka. Ah. Meow 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 meow. Ako dara. Ali ali. Ate. Uy, Hala. Uy, gino. Hala, bugat ka si Daniel May. Luoy ni mo may luoy. Your name is? Lu. Kasi pangalan ni mo? Daniel Kiki Paul. Pila edad? Paul. 4? Aka na eskwela. Di Pulok Kiswaya. Hala. Di say mama ni mo? Mama Dilin. Papa? Yun. Ha? Papanin ko, Daniel. Di say mo lula? Mula Sida. Dito. Ito yan. Igagaw. Wala ka pa sing igagaw. Igagaw. Lulululululu. Usoy. Lulululululu. Daddy ni mo, daddy din dyan. Hi guys. Hi guys. Hi ate. Hi there guys. Hi guys. It's me. What's your name? Daniel Kiki. And your name is? Name. Ikay. Dikay. Ikay. Ate Dixie. Lubot Ikay. Ha? Sabihin mo nga. Sabihin mo. Ano si Dikay? Kiss ate. Wow.